Ayan po mga amigo, magandang araw po. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan ko. Nandito po tayo sa SM. Kasama po natin si Joanna, Waka Waka, sila Wesley, hindi ka lang sila nagpunta. Bigla na lang silang tumakas. For today's video, andyan si Waka 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 sa amin namin na at nakikipag-ano, ay Joanna ito. Ay kay Bistira, ay kay comprara vestida para mañana de fiesta. Pontanga, así, aceite, no, así bien. Ah, yo ahí. Colores, ¿qué colores bien? No, eso para mí. ¿Ah? Ah, sige po. Ikaw. Ay, nanonood daw taga Kabanatuan. Ayan, photo. Photo, con ella. Mi amiga. Aha, uno, dos, tres. Ayan. Picture. Picture. Sige po, thank you. So, ayan po mga kababayan ko. Aha. So, kailangan po mumaganap ni Joanna ng napakagandang damit. Ayan po. At saan po yung mga dress nyo? Para sa kanya, pwede. Ayan, Joanna, ayan. Enseñar. Oo. Ayan na. Ayan, Joanna, oh, okay. Makakahanap din po tayo ng babagay kay Joanna ng mga damit-damit. Pero tingin ko bagay naman sa kanya yung mga hanap po siya. Dito po, kasi thank you. Así, esto bien. Aha. Hindi ko alam kung ano type niya sa damit eh. Kasi, kompleto, no? Hanap tayo. Esta, Joanna. Eh, delante. No, no, está bien. Aha. Yung mga gusto niya na magaganda. Ito bonito. Kasi, Flores. Flores de Mayo. Hay otro. Mira de... Así. Con así, como una flor. Con esto. No, hasta abajo. Pantalon, o pantalon na lang. Ay, oh. Yun ah. Pantalon. Ay, oh. Ito ka na pantalon. O pantalon lang pala ang gusto niya. Sige. Así? Como profesional. Oh, okay. ¿Qué más? Vestir como... Aquí. Pantalones? Ayaw preguntar. Pantalon. Kuya, pantalon to para sa kanya. Ano? Mga 32, ganun, 33. Ano, Richie? Marika, 32 pati pasuyo ako kay ma'am. Kaya klase pantalones? Yung... yung ganun pala gusto niya. Ano tawag ko yan? Player pala. Player daw. Okay? Ay, bet ay. Ayan. Así? Así bien? Sí. Así. Así. Player. Ajá. Lala. Bonita. Bonita. Así bien. Pero hay que vestir. Está bien.
Okay na. O yun, ay mas otro. Marunong tag-English mo. O, ayan. Kailangan English. Kailangan mag-English kayo. Oo. Oh, we have other design. Offer. Offer. Okay, klase disenyo dito. Aha. Okay. Aha. 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 Asi. Mhm. Dire sa bonito oh. Hmm. Asi. Hmm. Aha. Mhm. Mhm. Aha. Tingnan natin kung ano yung tsura ng damit. Quiero ver. ¿Ya está? ¿Ya está? Vamos a terminar aquí. Wow, ya, sí. Está bonito. Mira aquí. Qué bonita. Ganda. Pero está bonito. La verdad. Oh, así. Así bien. Sí. Mira. Wow. Sexy mama. Sexy, mama. The beautiful forever. Ajá. Costura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chan. Pero está bonito. Vamos a comprar, vamos a comprar. Sí, con esto, mira. Así. Ojo, mira. Como una pues. Dora, 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 Dora. Dora Tisi. Ayaw ba? Bagay sa kanya mga ganun eh. Basta katakong. Ayan na yan mga amigo. Tapos na kami. Si Gabriel di nakabili. Ako wala. Doon tayo sa may... Kanya ba yun? It's all about... Yan ditong bilihan ng mga ano eh. Yung mga peluka. Hindi ko lang alam kung saan part na dito. Ito yata may all about baking moto. Nawalay. Saan na po tayo? Sa accessory pala. Ayan. Aha. Ate, piluka nga po. Ewan ko kung magugustuhan niya yan. Aha. Eto, hindi totoo. Synthetic lang din to. Paano kinakabit to? Sa gitna po, ikiklip po. Ah, sa kabinagit. Eh, yung mga ganoon. Synthetic lang din yun. Ah, oo. Alala, sa atin kasi hindi naman tayo susot kasi ng mga ganun. Pang party-party lang eh, no? Ang mga cosplay, Oo, mga ganun lang. Hindi kagaya sa kanila. Wala, yan lang ang meron yun. Oo, sa kanila kasi meron sila talagang piluka na ginagamit. Eh, yan lang. Puro synthetic, ano? Eso está bien. Kasi está bien. A ver, enséñame. Eh, ako, ate, yun nga. Yung isang itim. Oo, try natin yan. itatry niyo po ba? Oo. Mag-avail po kayo ng widget. Okay lang. Ate pa, widget. Joanna, ito oh. Ayan. Asi, try lang mong giba, pero ko na lang to. Ah, Joanna, ay kiprobar. Aha. Asa ba? Ah, ito. Yan. Yan. Asi, anong kulay ba yan? Light brown. Ayan, brown. Ate pa, Ganda naman ah. Oo. Oh. Propor. Perlas ng silanganan.
Ayan. Pero está bonito. La verdad. Sí, como una princesa. Sí, princesa de Machacadora. Sí, Machacadora. Wala ka na machakar, di ba? Di, está bonito, la verdad. Aha, esto está bonito. Try natin ate. Si ate magkakabit, ang professional. Oh, ang ganda-ganda eh. Eso diferente, mira. Oh. Oh. Sintar. Ay, manit. Aha. Siras. Aha. Oho. Sintar. Yan. Tatry natin. Una, prinsesa. Ba't sa kanila kahit anong piluka bagay, no? Ba't pag sa atin na, ala na? Muna, pero pag sa kanila bagay, no? Pag sa mga Pilipino na eh. Oo. Ayan, sige, kapit mo ate. Charararararan! Una, prinsesa, Joanna. Pang. Dora, Tris. ¿Dónde vamos? A playa. Yan. Tatanggalin ni book niya eh. Ay, tatanggalin na. Oo. Wow. Pag naman po sinuot niya to, Oh, Diyos mio. Oh. Tapos lagyan mo ng ipit na ganun ate. Di ba ipitan? pwede po Oh, yan, yan. bawasan yung bag. Oh, pwede cortar, dicho. Ayan, oh. Mira. Cha. Sa kanya yung kulay. Oo, mabagay sa kanya. Ano? Ano si Elsa? Wag yan. Frozen. Ayan, está bonito. Yan na, mira. Pwede cortar, dicho. Ayan, oh. Mira. Ganyan, oh. Rihanna. Alright. Oh, ayan, oh. Ayan, cortar. So, mumu. Cortar. Sí, cortar. Gugupitin, no? Hay que cortar. Ang bahagya ko. Cortar poco, así. Bagay po sa kanya yung kulay. Ano? Oh, bagay nga sa kanya ganyang kulay eh. Ano mo kulay ba? Ano to? Golden yellow. Como oro. Así. Yan ba? Pwede po siya mismo para mas Así. Pero más mejor en esto. Con una mariposa. Yo en eso. Una mariposa. Así. Pone. Okay, foto. Sí, pwede. Ano ako talaga yun, no? Wow. Okay. Alright. Aha. Wow. Como una no Rihanna Princesa de de Inglaterra. Ajá. Okay. Mira. Alright. Okay. Alright. Así. Okay. Ajá. Así. Ajá. Mira. Oh. Oh. Yeah. Bonito.